Disemba 2 tunamkumbuka Mtakatifu Bibiana aliyekuwa mfia imani Mkristo wa mapema, aliyeishi mwishoni mwa karne ya 4 huko Roma. Pamoja na kuwa Mfalme Konstantino alihalalisha Ukristo huko Roma, lakini mateso ya Wakristo yaliendelea. Wazazi wa Bibiana waliuawa kishahidi, wakiwaacha Bibiana na dada yake Demetria peke yao katika umaskini. Walifunga na kuomba, wakikataa kuacha imani yao. Demetria alikufa kwa njaa na Bibiana alichapwa kwa mijeledi hadi kufa. Nyumba yao iligeuzwa kuwa kanisa na sasa eneo hilo limejengwa basilika ya Mtakatifu Bibiana. Anatufundisha kwamba pamoja na mateso makali yanayoweza kutupata juu ya imani yetu, tujitahidi kuwa wavumilivu, kwani ni kujiwekea hazina isiyooza katika ufalme wa mbinguni.